आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार संविधानाचो आदर करता। काँग्रेस सरकार आसतना 1960 ते 1984 मेरेन 7 खेपो घटना दुरुस्त्यो जाल्यो हो इतिहास आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पावणी जाल्ल्या 12 खंड ब्लॉकांपैकी उण्यांत उणे 9 खंड ब्लॉक डिसेंबर 2025 मेरेन सुरू जातले। डंपाच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। रस्ते परत खणपाचे प्रकार बंद जावपा खातीर 2 एप्रिल सावन रस्ते करतना युटिलिटी डक्ट्स घालप सक्तीचें जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। राज्यपालांच्या अभिभाशणावेल्या चर्चेचो समारोप करतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे भाशणा उपरांत अभिभाशणा खातीर राज्यपालांक परबी दिवपी थाराव संमत जालो। रस्ते केल्या उपरांत ते तरेकवार कारणां खातीर खणप जाता ते परत खणपाची गरज पडची न्हय म्हूण नव्या रस्त्यां खातीर युटिलिटी डक्ट्स म्हळ्यार उपकरण वाहिनी घालप सक्तीचें जातलें। हाका लागून वीज, उदक वा घाणयाऱ्या उदका खातीरचे पायप रस्तो खणणी नासतना घालप शक्य जातलें। विकसीत गोंय 2037 मेरेन पुराय करपाचें उद्दिश्ट आसा। स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक लागून भाजी तशेंच शेतमालाचें उत्पादन वाडलां। भाजयेचें उत्पादन वाडिल्ल्यान फलोत्पादन महामंडळा वरवीं जावपी भाजयेच्या आयातीचें प्रमाण 30% उणें जालां। जनतेक बऱ्यान बरी भलायकी सेवा दिवपाचे सरकाराचे यत्न आसून 108 अँब्युलन्स सेवेन 7,88,095 कॉल्सांची हाताळणी करतना 62,000 जीव वाटायल्यात। तशेंच 1,170 डिलिव्हरीच्यो केसी हाताळ्ळ्या। मुखेलमंत्री हेल्पलायनी वरवीं आयिल्ल्या 98% कागाळी सुटाव्यो केल्या। उजो पालोवपी तळान 6,425 कॉल्स हाताळटना 53 जाणांचे जीव वाटायल्या तशेंच 466 जनावरांकूय वाटायल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। मुणकारांक भाटकार सतायता। मुणकारांक उदका परवानो, वीज जोडणी वा घराचें नूतनीकरण करपाक, शौचालय बांदपाक भाटकार आडमेळी हाडटा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें। ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी मुणकार कायद्याच्या कलम 6 आनी 17 प्रमाण ह्यो सगळ्यो सुविधा मेळोवपाक हक्क आसा अशें म्हळें। जाल्यार जर खंयचो भाटकार मुणकाराक असो त्रास करता आसत जाल्यार ताणें भाटकारा आड पुलीस कागाळ करची अशें विधान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां। जाल्यार 2022 मेरेन सरकारा कडेन 2,500 मुणकारांचे प्रकरणां नोंद जाल्लीं। हातूंतलीं 2,300 दावे निकालान काडल्या अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी दिल्या। रितसर परवानो घेनासतना लायव्ह गेमिंग करपी कसिनोक बंद उडयात तशेंच कसिनो कडल्यान 350 कोटी रुपयाचे महसुलाचे जे येणे आसा ते सरकारान संबंदीत कसिनोकारां कडल्यान फारीक 31 मार्च मेरेन करून घेवचे अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या। फाटल्या 13 वर्सांत दर 6 म्हयन्यांनी कसिनोच्या परवान्याचे 23 फावट नूतनीकरण जालां। कसिनोक लागून गोंयची संस्कृताय पिड्ड्यार जाता अशें युरी हांणी म्हळां। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 31 मार्च मेरेन जांचे कडल्यान महसूल फारीक करप शक्य आसा ते करता जाल्यार कांय कसिनोचेर महसूल फारीक ना केल्ल्यान सरकारान न्यायालयान याचिका दाखल केल्या। याचिकेचेर निवाडो जाल्या उपरांत ह्या कसिनो कडल्यान 3 म्हयन्यां भितर महसुलाचे येणे फारीक करता अशें आश्वासन सभाघरान दिलां। गोंय शालांत मंडळान फेब्रुवारी 2025 घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल फाल्यां सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातलो। शालांत मंडळाच्या पर्वरी कार्यालयांतल्या परिशद सभाघरान एका पत्रकार परिशदेन निकाल घोशीत जातलो अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां। अंदूची 12वेची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मजगतीं जाल्ली। राज्यभरांतल्या 20 परीक्षा केंद्रांनी ही परीक्षा जाली। IPL क्रिकेट सर्तीन काल अहमदाबादान जाल्ल्या सर्तीत पंजाब किंग्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 11 धांवड्यांनी हारयलें। पयली फलंदाजी करतना पंजाब किंग्स पंगडान 243 धांवड्यो केल्ल्यो। पंजाब किंग्साचे श्रेयस अय्यर हाणें नाबाद 97 धांवड्यो केल्यो। 244 धांवड्याचे मोग गुजरात टायटन्स पंगडा मुखार आशिल्ले पूण तांकां 5 बाद 232 धांवड्यो करप शक्य जालें। आज राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो। हो खेळ गुवाहाटीन सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। पणजेंत काल नोंद जाल्ल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्लें। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें सांजवेळा 7:20। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।